कुंकळी उद्देगीक वाठारा फाटल्यान उडयल्ल्या कोयराच्या राशीक उजो लागलो। वाठारात दाट धुंवर निर्माण जालो। उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रित करपाचो यत्न केलो। हे सुवातेर व्हडा प्रमाणात कोयर उडयल्लो वता। हाचेर खर कारवाई करपाची मागणी नेट धरता। मजगती राज्यात उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसात, देखून लोकांमदी हुस्को वाडत आसा। पळयात। नाक मेसेज आयलो की गार्बेज स्टोर्ड गार्बेज आसल्याक उज लागलो म्हणून पावणे 11:50 10:50 सो आमी हांगा आयल्या पळयल्यार ही ओपन प्लेस आनीक टोटल वेस्ट आहा। हॉटेल इंडस्ट्रियल प्लास्टीक स्पंज ऑल वेस्ट आर डम्प ओवर हियर। हांगा सगळें डम्प केला आनीक अरावंड म्हाका दिसता बरी येता एरिया जास्त स्क्वेअर मिटर सुमार एरिया स्मोक भरिल्लो आशिल्लो गार्बेज फायरार। सो आमी दुसरी गाडी आतां ट्राय केला, पयली एक मारून गेली। उदक मान जायना, ताका एक्चुअली कवरींग जाय म्हणजे कितें JCB माती हाडत जाल्यार तो इमिजिएट वता। हावेवर मुखार स्प्रेड जावपा तितलें थ्रेट दिसना म्हणून आमी दुसरी गाडी आपयला, आमी कंट्रोल करतात कुंकळी फायर स्टेशन। आनी दिस इज सेकंड ट्रीप वी ब्रॉट फॉर एक्सटिंग्विशमेंट। तरी आनी 2 गाडी लागतल्यो दिसता। ओके, पूण हो उज पालोवपा सारको ना, फक्त माती घालून पालयले। एक्चुअली कितें आसता गार्बेज फायरा कितें आसता कोणा प्लास्टीक हे ते सगळी डंप जाल्ले आसता। सो उदक तितले इफेक्टीव करना, मात फूल जाता परत रिइग्नेट जाता। आमी तांकां JCB बी अरेंज कर म्हणला पूण कोण येवना। मोस्ट प्रोबेबली आमी होप करता ते हाडटले आनी तेजेर माती मारून एटलीस्ट कवर करता म्हणून, नाजाल्यार उदक खूब मारत रावचें पडटा हांगा। तो आज सकाळी अरावंड 10:30 म्हाका एक फोन आयलो की उज लागलो म्हणून IDC। सो आमी सदांच्या भशेन हांव एक म्हणलें रावंड मारया। पयसान पयल्या बरो व्हडलो दिश्ट पडटालो धुंवर। सो मातशें मुखार गेल्यार पयल्या सगळ्या उज पेटलो आनी वयर तें आसलें फॉरेस्ट आनी बारीक जनावरां आस थंय, ना म्हण ना, पावताय आमगे सकयल सुद्दां पावताय थोडी माकड बिकड ते तसले सगळे। सो पयल्या सगळें उज पेट्टा म्हणटकीर मातशें मुखार गेलें म्हणून हांवें कुंकळी पुलीस स्टेशनार फोन केलो आनी फायर एक फोन केलो कित्याक हिंगा लागीं आसतें। सो आफ्टर दॅट येयले म्हणटकीर भितर गेल्या पयल्या ती सगळी वेस्ट डंप जालो आसा। वेस्ट म्हणल्यार कितें प्लास्टीक वेस्ट सगळो, मागीर गाडयांचो ती स्पंज बी उरता तसलो वेस्ट आनी इवन हॉटेलाचो वेस्ट, फूड वेस्ट। म्हाका दिसता ही ती प्रायवेट प्रॉपर्टी काय सशोदात ती प्रॉपर्टी ती म्हाका तशें करून खबर ना, पूण वेस्ट इतलो आसा की वेस्टा पयलीं आनी तुज्यान सांगो येना म्हाका तो उज सांजेर सुद्दां चलतलो असो म्हणून। आतां फायर ब्रिगेड गेला आनी एक गाडी कितें भरून हाडपाक आनी CMCचो हें आसतना गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतना तरी लोक तरी अशें करून उडयता जाल्यार हांव मागता CMC कडच्यान की आनी कुंकळी पुलिसा कडच्यान तेमी FIR लॉन्च करचो। कित्याक दोंगरा उज पेट्टा आसलो आनी दोंगरा तरी सबंद उज पेटलो जाल्यार दोंगर त्या वटेन सुद्दां आसा, केपी पडटा कॉन्स्टिट्युएन्सीक। सो सगळी आनी कोणाचे तरी जिवा आनी जनावर कॅटल क्रेजिंग ग्राउंड तो जनावरांय लोकांनी मातशी चिंतो जाय बाबा आपल्यागेली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता म्हणून अशें करून उज ह्या टायमार घालचो न्हू। कित्याक गरमी पळय कशें आमकां थिंग उबो रावन आनी तुमकां पत्रकार भावांसून उबो रावन कळ्ळें आसतलें। सो मागता ऑथॉरिटी कडच्यान, लोकल ऑथॉरिटी आनी कुंकळी पुलिसा कडच्यान की जो कोणी तो भितर उडोवपाक दिला कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपा जाय तेंचेर FIR जावची म्हणून तुरंत। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सारिका नागवेकर।